Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Prestasi seorang mukmin yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketika orang tersebut menyandang gelar sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah. Jika kita lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Kahfi ayat 65, Allah berfirman, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Mayoritas mufassirin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'abdan min ibadina di dalam ayat ini adalah Nabiullah Khidir alaihi salam, yang dalam konteks ketika itu, ketika Nabi Musa diperintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Lalu jika kita lihat di ayat yang lain, di antaranya yang ada di dalam surah Al-Jin, Allah berfirman, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Maka yang dimaksud dengan Abdullah di dalam ayat tersebut adalah hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di ayat yang lain, di antaranya di awal surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maka yang dimaksud abd di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam surah Al-Isra di ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, al-ayat. Maka abd di situ adalah hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari banyak ayat ini, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa prestasi dan pangkat bagi seorang manusia yang paling bagus adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdullah adalah sosok hamba Allah yang betul-betul totalitas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita bertanya kenapa kita diciptakan, maka jawabannya ada dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang terjemahnya adalah jin dan manusia aku ciptakan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam karya tafsir beliau yang berjudul Marah Labid, beliau menafsirkan illa liya'budun, menukil dari riwayat Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, yang mana di sana dinyatakan penafsiran dari illa liya'budun adalah illa la'amuruhum bil ibadah. Hal ini sebagaimana dinukil an Aliin ibni Abi Thalib, yang maknanya adalah hanyalah agar aku memerintahkan mereka guna beribadah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Nawawi menjelaskan lebih detail tentang makna ibadah. Beliau menjelaskan ibadah adalah wahiyya at-ta'zimu li amrillah wasyafaqatu ala khalqillah fa inna hadzaini an-naw'ain lam yakul syar'un minhuma. Yang artinya adalah ibadah adalah mengagungkan segala ketentuan Allah dan juga berkasih sayang kepada semua makhluk Allah. Dua hal ini selalu diajarkan di dalam syariat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari sepenggal ibarat yang disampaikan oleh Syekh Nawawi ini, kita bisa memahami bahwa ibadah tidaklah hanya sekedar membina hubungan baik dengan Allah, tapi mengesampingkan makhluknya. Justru memperlakukan makhluk dengan baik adalah bagian dari ibadah yang tidak boleh kita remehkan, karena itu adalah bagian dari tujuan penciptaan kita semua. Oleh karena itu, Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia paling sempurna dalam menjalankan dan mengajarkan makna ibadah, beliau telah memberikan petunjuk dan contoh kepada kita bagaimana beribadah yang benar. Di samping beliau mengajarkan totalitas dalam mengagungkan Allah di dalam salatnya sebagai salah satu simbol pengagungan yang bersifat vertikal kepada Allah, beliau juga mengajarkan totalitas dalam mengagungkan Allah dalam bentuk atau dalam wujud memperlakukan hamba Allah dengan baik. Di dalam salat kita mendapati banyak riwayat Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkannya sebagai pelipur lara dan penyejuk jiwa. Hal ini masyhur sekali. Setiap sahabat Bilal mengumandangkan azan, maka kemudian Rasulullah menyatakan arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Lalu beliau menyatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, yang maknanya adalah salat adalah betul-betul menjadi istirahat dari menghadapi permasalahan dan apapun yang ada di dunia ini, dan salat adalah pelipur lara dan penyejuk jiwaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dawuh bahwasanya salat adalah momen bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dawuh, inna ahadakum idza qama yusalli innama yunaji rabbahu falyanzur kaifa yunajihi. Yang artinya adalah sungguh di dalam salat yang sedang dikerjakan oleh seorang hamba di antara kalian, sejatinya ia sedang berbisik-bisik bermunajat dengan Tuhannya, maka sudah seharusnya ia memperhatikan bagaimana ia termasuk adab dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika salat ditempatkan di posisi seperti ini, maka jelaslah bahwa beliau mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan titah Allah berupa salat sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Hadratur Rasul juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berkasih sayang kepada semua makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Para penyayanglah yang disayangi Zat yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang tabaraka wa taala. Sayangilah seluruh penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan sayang kepadamu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikianlah Islam memberikan panduan pada kita di dalam menjalani kehidupan ini, tidak hanya berhenti pada kesalehan spiritual atau kesalehan individu, tetapi kesalehan sosial pun menjadi bagian dari ibadah yang harus kita beri perhatian sebagai tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
مجيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
صلي فرض الجمعة. الله أكبر. إني وجهت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله